So, good day everyone. I will be discussing the topic netiquette. So, netiquette is a guideline for courteous communication in the online environment. It includes proper manners for sending emails and conversing online. So, an etiquette is an online etiquette. So, kung may da ka kahampang, you should be respectful bisan online la siya. So dapat polite an imo approach, di rin nakakabastos. Bagan an iya siya an stand an guidelines kung paano makipag conversation to conversation respectfully sa usang tawo. So may da 10 topics, 10 basic netiquettes. So adean 10 basic netiquettes. So first is use respectful language. Keep in mind, it what you say that may be considered disrespectful, but how you say it. Text in all caps is generally perceived as yelling for instance. So, di ba maaram naman kitsa na an 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 aton messages pag all capital letter is nag-iisog ka dire bagan malain na nimo pag-chat sa usa nga tawo. So dire iton, so in a respectful way dapat from capital letter to small letter and of and mag-end sa punctuation mark. So as ito nan proper way panano mag respect sa imo mga ka-chat sa online. Either use shift key for capital letters or write in all lowercase, but don't use caps lock. Don't forget to say please and thank you. So kung may request ka, kung may da ka gin request, kung may da ka gin alayon sa imong mga sangkay, so pagkuang gyapon pag an imo pag aro kuan gratitude na thank you na imo na kuan mo na ano sa tawag naalayunan mo siya. So next is share with discretion. So the internet is a vast and interconnected space, and your online activities contribute to forming your digital identity and reputation. What you share online can have long-lasting effect on how other perceives you. So niya na. So kung mag-share ka online, dapat kung di relate mga bastos na imo gin share. So dapat imo gin share is magupay gyapon, like for example mga life hack kung paano magdati, no? So kay once kasi na nag-share ka bastos, so an perception sa tao sa imo is bastos ka, diri ka dapat kanon. For example, especially sa mga lalaki, so kung mag-share ka mga bastos nga kwan, so ang pag-perceive sa iyo is manyaki. So sorry to say that, pero dapat maging aware kit sa naton maging gin share sa online kay by nano pan may issue sa iyo. So next is don't exclude others. So when it feels like you're being left out, it can lead to both negative emotion and sense of lost control. While this effect can affect anyone, some research suggests that they tend to impact women with greater frequency. So if you have in joke to share, send it in private message. Additionally, don't post an obscure comment to your Facebook, a forum, or Instagram story, as this can leave other feeling as if they are excluded from whatever is you are talking about. So kuan kit maging mapanor pilikit sa aton mga ginyayakan, malay mo nakabuli nakit ngayon, nakasakit na kanya damdamin sa naton sa nga sangkay without noticing it. Malay mo na body shame mo na nga siya, na pinyak na mula siya, uy ikaw katambok mo, pero an imo pag-perceive is kuan bagan joke la, pero an iya pag-take is serious. So na body shame siya ba, at the same time nabully siya. So ayaw siya paud sa public. So kung pwede man may dakayakan sa na
uy katambok mo ihuring na la ba, ighuring na la, then ayaw na siya kuan igpa-public nakatambok mo kakalain mo sa kuan. So bagan kamula bagan private discussion niyo nga duha nga sa sini na ikaw katambok mo pag diet gyapon in private, pero pag in public bagan naigo man si Ira Felix na sad sini ngayon mabody shame in public. So dapat maging mapili kit sa aton words. Ayaw kit pag joke basta-basta kay na danay direct maram nakasakit na ngayon kit tao. So next is choose friends wisely. So diri tanan nga mga sangkay is ungod sa imo. So ungod sa imo through personal or online. Kay may da mga sangkay nga maupay sa imo tubangan pero pagtalikod nimo ginbabackstab ka ngayon, diri ka na ngayon gililibak ka na in short. So tas in online naman di ka maaram na may da nga GC sa imo. May da nga GC sa imo na ginilibak ka na niya ikaw diri ka na nira sangkay kay wari ka sa GC so ginilibak ka na nira. So pamili sangkay na diri malilibak bisan nakatalikod ka kay bagan disrespectful gyapon nitong sa imo kay ginilibak ka nira tas gimpili mo pod sa sangkay. So choose friends wisely. Next is respect people's privacy. So don't forward information sent to you without checking the original sender first. Doing this behind their back can create mistrust if they find out. This includes copying and pasting text or sending screenshots. So kanina sa previous is choose your friends wisely. So yan na, since diri ka nga nira ungod na sangkay, may da sira ginlik sa imo, which is imo mga private message tas ginlik. So bagan ending sana na disrespect na nimo feeling, at the same time na invade pa nimo privacy kay this conversation sa nimo sangkay nalik ginsen sa GC na naingadton tas nagpasapasa na, nagdamo na, naging issue na. So kinanglan tagyapon kung ba dapat matatapuran kit na tao kay may da tao sa ato talaga na gitapuran kit para ipakita mga sadsini nga mga butang. So kung maaari la ayaw kit diri kit mag invade privacy sa iba kay naka-disrespect, nakawara tapod sa usa nga tawo. So ayaw kamsan pagpaki kuan. So be inclusive na lang tayo. So ayaw kit para share sana na iglilikat niyo yung conversation. So next is fact check before reposting. So hot topic ini sad to during elections. Fact check. So kay naman kit magko-fact check to inform us na kung ungod ba iton, kung reliable ba an aton source of information, kung diri ba fake news ngan para diri kit makuan na para diri ka makuan na fake news ka, mali mo information, misguided kami sa nimo information. So dapat mag-fact check kit kung tama ba natin information na nakita, kung okay ba kay kung legit ba ini siya na information, kay kung diri ba ini siya gaw haka-haka la or mga kuan la ba, mga sabi-sabi. So fact check before reposting. So don't spam. So the term spam applies to receive or any unwanted message in online or world. Spamming can refer to an unwanted email, text, or social media message. So ang mga spam is para sa na nagdaog ka sa loto, na number lang nag-text. So be mindful of that na malay mo scam lang ngayon ito na text, tas nag-exert ka effort, tas
nagdaog ka ngayon 100,000 nimo daog kunuhay, pero mali maaw at the end diri ngayon kay na-spam ka, malay mo ito na kuan may dang ito na mo email, ito na mo napindot na email, may virus ngayon, ma-hack pa mo account. So ayaw kat basta-basta humon click. So ayaw kat tumunumong click. So kuan be mindful sa naton mga ginihimo sa social media kay diri tanan iton ungod. So next is respond to email and text promptly. So by all means ignore and delete spam. So I don't know, by all means ignore and delete spam. So diri man iton siya importante i-delete iton kay diri man wara man iton wara man may bubulig sa nimo pag-eskwela, sa nimo pagtrabaho. You don't owe anyone to respond if they are sending you something you didn't ask for in advance. So dere mo sir dapat replyan kay at the first place spam iton. Wara sira wara kalabot sana ang may da ka right nga diri sira replyan kay diri man yan importante. Next is update online information. So don't leave inaccurate information online just because you can't be bothered update your social media profile. So be mindful kit na dapat updated aton social media kay dikit ngayon maaram na nimo birthday is July ngayon, tas pagkabot social media naging December 25, naging Pasko. So be mindful kit na mag-update kit yapon kay direct maaram na nahimo na ngayon imo profile as iba na bagan nagkakamayada na identity theft. So mag-update kit online na ikaw dire ni sini may naghimo sa sini nga account towards sa akong kay para malain nga niremoon. So asya la. So thank you.